बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जनवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन ने बड़ी कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में मेयर मुंतखब करने में नाकाम हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिली है, जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद में मेयर बनाने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी, और डिप्टी मेयर उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये बहुत बड़ा धचका है। इन्होंने 24 घंटों से ज़ायद इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है उसको भी मैनेज किया। इन्होंने गुंडागर्दी की, बदमाशी की, सारा कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद वो अपना मेयर नहीं बना सके। सईद गनी के ख्वाब चिकनाचूर हो गए। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपीए ने हमला किया है गुजरात में, कोटला में काफ लीग के रहनुमा मूसा इलाही पर, और वहाँ पर फायरिंग शुरू हो गई और फसाद पैदा किया गया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और परवेज़ इलाही की जो पार्टी रुकनीत को ख़त्म किया गया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जम होने का मामला है परवेज़ इलाही का, और उनकी जमात का इजलास हुआ है परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत उनके घर पर। और उस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी क़यादत थी, उन्होंने परवेज़ इलाही को तमाम फ़ैसलों का इख्तियार दे दिया है। और परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, काफ लीग का मुशावरती इजलास था। उसमें मुस्लिम लीग काफ के इलेक्टोरल कॉलेज के तमाम ओहदेदार शरीक हुए, जिनको ये पार्टी से निकालना चाहते हैं, जिनको शोकॉज़ नोटिस जारी करते हैं। चौधरी शुजात, उनकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि तमाम जो काफ लीग के इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबरान थे वो सारे परवेज़ इलाही के साथ बैठे थे। वहाँ सिर्फ तारिक बशीर चीमा ही बचेगा और एक वो जो सालिक बचेगा, इसके अलावा और कोई नहीं बचेगा चौधरी शुजात के पास। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के तमाम रहनुमा मौजूद थे, और उन्होंने पीटीआई के साथ जम होने के हवाले से जो अक्सरियती राय थी वो यही थी कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जम हो जाना चाहिए। सबको नजर आ रहा है कि जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट मिलेगी वो इलेक्शन बआसानी जीत जाएंगे, और उनको आगे मुस्तकबिल भी नजर आ रहा है कि हम काफ लीग में 4 सीटों के साथ क्या करेंगे। अगर हमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और हमें कोई बड़े झंडे के नीचे जगह मिल रही है तो उनको इसमें। और मैं एक और बात आपको बताऊं कि शेख रशीद जैसे लोग हैं, या जब हम बात करते हैं मुख्तलिफ जमातों से, शाह महमूद कुरैशी कहाँ से आया, ये सारे लोग भी मुख्तलिफ जमातों से आए थे। तो ये ऐसा नहीं होता कि अगर कोई किसी जमात से आ गया तो बस अपनी पार्टी है उसको नुकसान पहुंचेगा। नहीं, अल्टीमेटली जब वो आपकी टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे तो वो फिर आपके पाबंद होंगे। अगर आप उनको वैसे इत्तेहाद में रखेंगे वो आपको ब्लैकमेल करेंगे। इस वजह से इसमें कोई हर्ज नहीं है। और दूसरी अहम बात यह है कि परवेज़ इलाही अब इस बात पर राज़ी हो गए हैं, और परवेज़ इलाही अभी उनकी मुशावरत अभी चलेगी, और उनके जो डिविजनल का हैं ओहदेदारान, उनको भी बुलाया गया है। लेकिन बहरहाल मोनस इलाही क्योंकि अपना फैसला सुना चुके हैं, परवेज़ इलाही भी अपना फैसला सुना चुके हैं, और जो जम होने का मामला है, जो एक इम्कान था और जिसके ऊपर परवेज़ इलाही की जानिब से भी बात की गई थी, उस पर फिर परवेज़ इलाही को ओहदे से हटाने के हवाले से और पार्टी रुकनीत ख़त्म करने के हवाले से चौधरी शुजात ने शोकॉज़ नोटिस जारी कर दिया। जो मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं चौधरी शुजात, परवेज़ इलाही के पार्टी से मुतल्लिक़ बयानात पर इजलास तलब किया, जिसमें तारिक बशीर चीमा, सालेह हुसैन और शाफे हुसैन, ये इनका इजलास है। चौधरी शुजात के पल्ले अब यही बच गया है जो मैं आपको बता रहा था। उस इजलास में शोकॉज़ नोटिस जारी किया गया है और उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। और शोकॉज़ में कहा गया है कि पार्टी का सूबाई सदर पार्टी को दूसरी जमात में जम नहीं कर सकता। परवेज़ इलाही गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम की वजाहत दें। मुस्लिम लीग काफ बतौर सियासी जमात अपना वोट बैंक डिसिप्लिन मंशूर और ज़ाब्ता रखती है। परवेज़ इलाही का जो गुज़श्ता रोज़ का बयान था वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। 7 दिन के अंदर अंदर अपने जो शोकॉज़ है उसका जवाब दिया जाए। फिर उसके बाद मोनस इलाही को और हुसैन इलाही को और कामिल अली आगा को भी पार्टी जो रुकनीत है उसको मुअत्तल करते हुए शोकॉज़ नोटिस जारी किया गया। और जो नोटिस के मतन के मुताबिक मोनस इलाही, हुसैन इलाही और कामिल अली आगा किसी जमात में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। तीनों रहनुमाओं को कहा गया कि ये नशिस्तें और ओहदे आपके पास मुस्लिम लीग काफ की अमानत हैं। पार्टी तब्दीली का इक़दाम गैर आइनी होगा। नोटिस के मुताबिक आप किसी और जमात में शामिल होना चाहते हैं तो असम्बली और सेनेट से मुस्ताफ़ी हों। मुस्ताफ़ी नहीं होंगे तो डी-सीट करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया जाएगा। और 7 दिन का शोकॉज़ नोटिस में मोहलत दी गई है। एक सीधी सीधी धमकी दी गई है कि जी आपको हम डी नोटिफाई करवा देंगे और हम आपको डी सीट करवा देंगे, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करने वाले पूरा इलेक्टोरल कॉलेज
جو پاکستان اور CWC جو ہے سینٹرل ورکنگ کونسل ہے کاف لیگ کی، وہ ساری پرویز الہی کے ساتھ بیٹھی ہے، تمام MPs پرویز الہی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور یہاں پر طارق بشیر چیمہ جو عمران خان کی طرف سے بھیک میں دی گئی اسے سیٹ ہے، اور صالح حسین اس کی کیا حیثیت تھی کہ وہ چکوال سے جیتتا، وہ سیٹ بھی عمران خان کی جانب سے PTI کی جانب سے دی گئی۔ تو اب وہ 4 بندے بیٹھ کر 6 لوگوں کو شو کاز نوٹس جاری کر رہے ہیں، اور وہ آپ نے ایک آڈیو سنی ہوگی، بھلے وہ مبینہ ہے اور وہ فیک ہے، اور مسلم لیگ نون اس کے اوپر بہت زیادہ بات کر رہی ہے، یا جو PDM کے لوگ ہیں، لیکن وہ حسین الہی اور ان کے جو والد ہیں چودھری وجاہت، ان کی گفتگو ہے سننے والی، کہ کس طریقے سے وہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیسے، ایک خاتون ہے جو ان کو وہ کہتے ہیں کہ وہ جیسے ایک چودھریوں کا سٹائل ہے جو درست نہیں ہے، لیکن اب وہ ایک گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر پھر غریدہ فاروقی نے سارا دن ٹویٹر پر مونز لائی کی جان کھائی ہوئی تھی کہ آپ بدماشی کرتے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ مینٹلی طور پر تیار ہیں، چونکہ عمران خان بھی تیار ہیں اس سارے معاملے کے لیے، اور عمران خان کی جانب سے بھی ان ساری چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، اور اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے۔ اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اسمبلی واپسی کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اس میں 2-3 اہم چیزیں تھیں جن کے اوپر بات چیت کی جا رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو اعتماد کا ووٹ ہے اس میں وہ آرٹیکل 63 ہے اس طرح نہیں لگتا۔ اب پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو نہیں دینا۔ پارلیمانی پارٹی وہی ہوگی جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوگی، یہ آپ سمجھ آئے نا۔ اگر PTI کہے اپنے استعفوں پر اڑی رہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی وہی 20 لوگ ہی بچ گئے جو وہاں پر بیٹھے ہیں، جو 19 لوگ ہو گئے، تو ڈاکٹر عامر لیاقت کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ 19 لوگ ہیں۔ تو یہ عمران خان نے بیسیکلی، ابھی تو یہ میڈیا سے ویسے بات کی ہے، عمران خان نے اپنے وکلا کو، ان وکلا نے وقت مانگا ہے، ٹائم مانگے کہ ہم ایک دن دیں، ہم اس کے اوپر سوچ بچار کرتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ کیا ہم اسمبلی سے باہر بیٹھ کر ان ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، یا ہم ایک بار اسمبلی میں جانا پڑے گا فارمیلٹی کے لیے، تاکہ ہم جو پارلیمانی پارٹی کی جانب سے پھر ایک نوٹس جاری کریں کہ اعتماد کے ووٹ کے وقت PTI کی ٹکٹ پر لڑے جانے والے الیکشن والے جو ہیں MNAs ہیں، وہ کسی صورت شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اگر یہ جاتے ہیں تو تب یہ ان کو بھی روک سکتے ہیں۔ یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے، ایک آئینی چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس وجہ سے عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر اعتماد کا ووٹ لینا ہے اور ہم اعتماد کے ووٹ میں چاہتے ہیں کہ وہ جو 19 لوٹے ہیں وہ نہ جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اسمبلی میں جا کے پارلیمانی پارٹی اپنی جو ہے وہ اس حساب سے چلانا ہوگا، تاکہ ہم یہ بھی فیصلہ کروا سکیں، اور پھر آگے چونکہ ساتھ ہی آ جائے گا جب اسمبلی تحلیل ہوتی ہے یا اعتماد کے ووٹ کا معاملہ ہو جاتا ہے اور سارے معاملات دیکھے جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اگلا جو فیصلہ ہوگا وہ بہت اہم ہے، اور وہ فیصلہ ہوگا جو انٹرم سیٹ اپ کا، تو اس حوالے سے اپوزیشن لیڈر کا کردار بہت اہم ہے۔ تو چونکہ اب تک جو PDM کو ٹف ٹائم دینا تھا وہ دے دیا ہے، اب عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اب اسمبلی جانے والی ہے تو ہم اسمبلی نئے الیکشن کے پروسیجر کے لیے ہمیں اگر وہاں جانا بھی پڑے تو ہمارے عمران خان خود تو نہیں جائیں گے، ان کے باقی جو ممبران چند ایک ہیں وہ چلے جائیں گے۔ تو یہ اصل میں یہ ٹیکنیکل چیز ہے جس کی وجہ سے سارے معاملات سامنے آئے ہیں۔ بہرحال کوٹلہ میں، یہ گجرات کا علاقہ ہے کوٹلہ، وہاں پر موسیٰ الہی ایک ہاسپٹل کا افتتاح کرنے گئے۔ مسلم لیگ نون کے MNA ہیں چودھری عابد رضا کے بھائیوں نے شدید فائرنگ کر دی۔ موسیٰ الہی سول اسپتال کوٹلہ کے افتتاح کے لیے گئے تھے۔ افتتاح کے وقت عابد رضا کے بھائیوں اور مختلف افراد نے شدید فائرنگ شروع کر دی، اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ الہی منصوبے کا افتتاح نہ کرے، اور اس بنیاد پر وہاں پر فائرنگ ہوئی۔ اور چونکہ اس وجہ سے کہ جی وہ کاف لیگ کے ہیں اور اس وقت وہ PTI کے ساتھ ہیں، تو اس تکلیف کی وجہ سے MNA جو تھے مسلم لیگ نون کے، انہوں نے وہاں پر بدماشی کی اور اپنے غنڈوں کے ذریعے وہاں پر حملہ کیا موسیٰ الہی پر، اور یہ مسلم لیگ کاف کے رہنما ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ بھلے مسلم لیگ نون کے ساتھ جو بھی ہو جائے، یہ جس طریقے سے ایکسپوز ہو گئے ہیں، اب معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور بھلے اب یہ دھمکیاں دیتے رہیں لیکن چیزیں اب ان کے ہاتھ میں نہیں رہیں۔ دوسری جانب 200 جو ٹوٹل سیٹس ہیں 235 وہ سامنے آ گئی ہیں۔ بیسیکلی 246 یونین کونسلز ہیں، 11 یونین کونسلز میں الیکشن نہیں ہوا کیونکہ کینڈیڈیٹس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو 235 یونین کونسلز میں الیکشن ہوا۔ جو 126 جس کے پاس ہوں گے وہ میئر بنائے گا اور ڈپٹی میئر بنائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین 4P آصف زرداری والی، اور یہ جو نوٹیفکیشن آپ دیکھیں گے اس میں 4P ہے، بلاول زرداری والی پاکستان پیپلز پارٹی کا کہیں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ 4P کی ہیں 93،
जमात इस्लामी की हैं 86 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं 40, नून लीग की हैं 7, इसी तरीके से जमीयत उलमा इस्लाम की हैं 3 और इंडिपेंडेंट है 3, तहरीक लब्बैक की 2 हैं और MQM की 1 है। तो ये इस तरीके से 46, 86 और 40 मिलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 126 बन गई और जमात इस्लामी की। अब जमात इस्लामी में जो अब तक मेरे ज़राए की खबर है, अल्टीमेटली जो हाफिज़ नईम है उन्होंने बहुत मेहनत की और उसकी उस जमात इस्लामी बतौर जमात उसका तो क्योंकि कोई किरदार नहीं है ना मुल्क की सियासत में, लेकिन एक शहर में कराची की हद तक जो हाफिज़ नईम का किरदार है वो बहुत बेहतर है और उसने वहाँ पर काम किया है, जिसकी वजह से लोगों ने फिर उनको वोट भी दिया है। बहरहाल वो मेयर होंगे और डिप्टी मेयर के लिए फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम आएगा। तो इस पर अभी तक अनाउंस तो नहीं हुआ, लेकिन चूंकि 126 इनके पूरे हो गए तो 126 जिसके हैं वो मेयर बनाएगा। तो जमात इस्लामी कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं इत्तेहाद करेगी अगर उसने मुस्तकबिल में कराची में सियासत अपनी बचानी है, इस वजह से। और ये मैं आपको मुसद्दक़ा खबर दे रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने मंजूरी दे दी है हाफिज़ नईम को मेयर बनाने की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिर डिप्टी मेयर बनेगा। तो अब ये जिन्होंने इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया था सईद गनी को हर हाल में मेयर बनाने के लिए, और 24 घंटे 24 क्या 30 घंटे हो गए, क्योंकि ये आज 16 जनवरी को रात 10 बजे मुकम्मल रिजल्ट आया है। तो इन्होंने इतना टाइम लगा दिया, उसके बावजूद मेयर नहीं बिलावल जरदारी का बनेगा, मेयर बनेगा हाफिज़ नईम जो जमात इस्लामी के हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम हमायत याफ्ता होंगे। ये रिजल्ट है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।